Kad padne sneg, kao što vidite, ja sam potpuno zavejana i kompletna bašta je pod snegom. Tada baštovani ne mogu puno da se bave baštom, ali zato ono što radimo jeste planiranje naše nove sezone. Da biste imali efikasnu sezonu i da biste sa čak i manje površine brali veći broj plodova, potrebno je da imate dobro definisan plan sadnje. Čitavu ovu baštu možete da posadite tako što idete redom bez ikakvog plana, pa sadite sad jednu, sad drugu kulturu. Tada ćete, verujte mi, trošiti jako mnogo snage, energije, a efikasnost će biti mala. Kad kažem efikasnost, mislim na jedan bilans hrane. Zato ako imate dobro organizovan plan bašte ili plan za svaku svoju gredicu, onda ste efikasni. Tačno znate šta radite, tačno znate zašto šta sejete. Prema tome, vraćamo se na ovaj sneg. Sneg je pao, sada je vreme da se posvetite i svojim rasadnicima i planu svoje bašte. Zato ćemo u ovoj epizodi da radimo nešto vrlo važno. Kako da organizujete biljke na osnovu njihove potrebe za suncem. Ovo je vrlo važno i za balkon biobaštu, ne samo za baštu na otvorenom polju, jer najčešće je teško organizovati malu baštu na balkonima ukoliko im je, recimo, orijentacija balkona takva da imaju mali broj sunčanih sati, odnosno malu količinu sunca. Također je isti problem ako balkon ima veliku količinu sunca. Sve se to odnosi i na baštu na otvorenom polju. Dakle, pored toga što biljke kombinujemo na osnovu afiniteta rasta, dužine vegetacije, plodoreda, kombinujemo ih i na osnovu njihovih potreba za suncem. Jer na taj način možete vrlo mudro da iskoristite biljke koje imaju veću potrebu za suncem, da zaštite one biljke koje imaju manju potrebu za suncem i na taj način i ne naprave hlad. Tako možete na jednoj gredici da kreirate jednu jako dobru mikroklimatsku sredinu za uzgoj svih biljaka. Na taj način vaš prinos raste. Pre nego što vam dam spisak kultura koje dobro podnose hlad, odnosno kojima treba do 4 sati sunca dnevno, malo ću vam dati savjet vezano za vašu zimsku baštu, zato što većina vas je zabrinuta. Prvi put ste postavili svoje zimske bašte, one su pod snegom i pitate se šta da radite. Moj savjet je da ne radite ništa, da uživate u snegu. Sneg je izolator i hrana. On hrani vaše biljke azotom i određenim procentu fosforom. Mi smo sadili kulture koje dobro podnose minuse do -20. Prema tome, samo nemojte da ih oslobađate, da uklanjate, da mislite da su vaše biljke ugrožene, jer nisu. Samo će vas iznenaditi biljke kada se sneg povuče. Kulture koje jako dobro uspevaju sad do 4 sati sunca dnevno su sve kupusarice. Za one koji ne znaju šta su kupusarice, možete da čujete kako svetko prede. To su kupus, kelj, brokula, karfiol, zatim kelerabe, lisnati kelj, raštan, dakle sve kupusarice prokelj. Zatim sve lisnate kulture kao što su salata, rukula, matovilac, blitva, cvekla, zatim spanać, sve ono što uzgajamo kao brzi uzgoj, rotkvice, rotkve, crni luk, beli luk, zatim mrkva, celer, peršun, paštrnjak, kopar, korijander, hren, vlasac i još sve mahunarke. Zapravo najbolje podnose hlad grašak, niska visoka boranija, niski visoki pasulj. Kao što vidite, jako mnogo kultura, tako da vi na balkonima, ako imate recimo balkon sa malom količinom sunca, možete da organizujete svoju baštu bez problema. To je zapravo čitava bašta. A sa druge strane imamo kulture koje trebaju do 10 sati sunca dnevno. U pitanju su paradajz, paprike, patliđan, tikvice, krastavci, dinje, lubenice. Zapravo je jako dobra kombinacija jednih i drugih kultura. Sada ćete vidjeti kako ću ja to da odradim, ali je najčešće pitanje vezano za krompir, odnosno to je pitanje koje mi se često postavlja. Da li je krompir kultura koja podnosi hlad ili mu treba puno sunca? Zapravo krompir je kultura koja se jako dobro uzgaja
u hladu, ali problem nastaje kad imamo one kišne i hladne sezone, kada je tada krompir izložen problemima, zapravo odmah se javi plamenjača. Ali znate, kada je sezona plamenjača, ona će ga zahvatiti bilo da je on u hladu ili na suncu, samo što će ga na suncu zahvatiti malo kasnije. Ja savjetujem da krompir uvek nekako kombinujete tako što ćete ga posaditi i u jednoj i u drugoj kombinaciji, i u hladu i na suncu, i da pratite, jer niko od nas ne zna kakva će zapravo biti sezona. Da bismo sada primijenili sve ono što sam vam do sad rekla, ispričat ću vam jednu priču. Pre nekoliko dana nazvala me Baštovanka, kojoj se situacija porodično vidno promenila. Zapravo, ona je htjela da postavi čitavu baštu, a sada, kako stvari stoje, postavit će samo jedan permamodel. I na tom jednom permamodelu želi da uzgoji što više kultura. Zapravo, ona je dala je spisak tih kultura i tu je ukupno 22 kulture na jedan permamodel. Pitala me je da li je to moguće. Ja sam rekla, naravno da jeste, zato što je to za mene izazov. Zapravo, objasnit ću vam i kako. Kod dobrih kuvara je izazov kada mu date sastojke i kažete napravi mi kolač. I on vam od toga napravi jako dobar kolač. Za mene je izazov kada mi date spisak kultura i kažete ja hoću sve ovo da dobijem na jednoj gredici, napravi mi analizu. I ja ti onda napravim analizu. Sada ćete vidjeti kako njena analiza izgleda i to je upravo kombinacija biljaka na osnovu afiniteta rasta, dužine vegetacije, plodoreda i upravo onoga o čemu smo sada pričali. Potrebe biljaka za količinom sunca u toku dana. Zadatak koji sam dobila, odnosno recept koji mi je napisan je sledeći. Na gredici 1,20 m širine puta 4 metra želim da uzgojim sledeće. Paradajz, paprike, patliđan, tikvice, rukola, spanać, crni luk, beli luk, mato, vilac, salata, rotkvice, blitva, cvekla, mrkva, grašak, niska boranija, kupus, rotkve, hren, vlasac, kopar i neven. Ona je dobila analizu. Sada ćete dobiti i vi. Ovo je ta analiza, urađena kombinacija biljaka na osnovu afiniteta rasta, dužine vegetacije, plodoreda i pre svega njihove potrebe za suncem. S obzirom da se svaki put zapravo kad izađe neka analiza mučite da zaustavite epizodu, ja ću sada kratko da vam zoomiram da biste mogli da fotografišete. Evo, nadam se da ste uspjeli da screenshotujete sve ovo kako biste imali ovu analizu. Zatim ću vam pojasniti analizu. Crvenom olovkom su označene kulture koje trebaju 10 sati sunca. Ja ovo sad snimam pre nego što mačke potpuno unište ovu analizu jer su skakale po njoj, a svuda okolo je sneg. Vidite, analiza se nalazi na snežnom stolu. Ovo je vertikalni uzgoj tikvica, jako je funkcionalan. Zatim paradajz, paprike, patliđani, to su ovdje kulture koje vole 10 sati sunca, a između smo sakrili mrkvu, cveklu, kupus već kasnije dolazi, on će dobijati hlad od patliđana, dolazi kasnije na teren iza graška, dakle u pitanju majski rasadnik i njemu je nekako lakše, manje ugroženo ulazi u jesenju zonu. Vidite, on će ostati u jesenjoj, odnosno zimskoj zoni. Zapravo, sve ove kulture koje su u proleće i dobijaju onoliko sunca koliko im je potrebno, jer ih sejemo rano, 1. marta, tada zaista i nemamo toliko sunca, odnosno biljke nisu toliko izložene suncu, dobijaju onoliko koliko im je potrebno i naravno u pitanju su predkulture. Blitva je ovdje već ubačena, vidite ovaj trougao ovdje sa strane vam znači da će blitva doći u kombinaciju sa niskom boranijom, znači kada se ubacuju blitve iz januarskog rasadnika 1. februara, na pozicijama se moraju staviti tako da se ostavi i prostor za nisku boraniju koja dolazi kasnije. Tako da tu imate jednu već igru šaha isplaniranu kombinaciju. Matovilac odmah će procvetati kada ima 15 stepeni. Dakle, on je čuvar mesta vertikalnom uzgoju tikvica. Kasnije nam dolaze, odnosno hren možete i odmah da ubacite. Hren vam inače kultura koja jako voli hlad. Možete baš pravi hlad da ga stavite. Neven takođe. Kopar jedna sadnica, vlasac jedna sadnica i kompletno sve ove kulture koje su iz ranog proleća su čuvane mesta glavnim kulturama. Ostaje nam samo mrkva, iza rukole ide patliđan, ostaje nam cvekla, iza graška ide kupus i naravno imamo kasnije smenu kultura kada se izvadi mrkva, niska boranija, iza paprike idu rotkve, odnosno ovo vam je čitava jedna zimska organizacija. Salate koje idu iza niske boranije.
Uglavnom, na ovoj jednoj gredici uz jako dobru organizaciju može stati 22 kulture, jer to je recept koji sam dobila, dakle na osnovu toga sam napravila ovu analizu, ali sam pametno iskoristila potrebe za suncem, tako da sam sakrila kulture koje trebaju manje svetlosti, odnosno koje se uzgajaju u hladu. Također vodite računa da je ovo gredica 120 širine i da vam svaka ova linija predstavlja 10 cm, znači u pitanju je setva po dužini, to su osnovni parametri za čitanje ovih analiza. Ovo je prvih 30, posljednjih 30 cm gredice, dakle imamo vertikalnu setvu, horizontalnu i ponovo vertikalnu setvu. Tako da evo, sada ste svi dobili analizu da možete pametno da primenite ono što ste čuli u današnjoj epizodi. I to je sve za ovu epizodu. Nadam se da vam je sada jasnije kako da organizujete svoju baštu na balkonu ili kako da organizujete svoje gredice, tako da gredice budu potpuno efikasne u skladu sa bilansom hrane, a da na taj način ispoštujete i sve potrebe biljaka. Sve ovo će biti napisano i u novom nedeljniku, tako da vas pozivam da se prijavite za naš nedeljnik ako već niste. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu e-mail adresu jednom nedeljno i prima ga trenutno 12.000 ljudi, odnosno stiže na 12.000 e-mail adresa.